Hi, let's go. How to this? Let's go to Ibis Spain. Dalog mo na lang. Tsaka mo na lang. Ayan. Yan. Tsaka, one. Ayan lang. Tsaka picture. And, tapos na yun. Ayan na. Ayan. Whatever you want. Yan. Lagay mo lang dyan. Kahit na lang. Tuturuan ko kaya. Tsaka mo. Diyan. Ito. Ayan. Tsaka mo tong eraser. Yan. Ayan. Ayan, tsaka save image. Yan, tsaka okay. Tsaka punta tayo sa vector motion. Tsaka i-click mo tong plus, blue. Tsaka mo 480p. Tsaka okay. Tsaka i-plus, ID yan. Sorry. Kamali tayo. ID yan. Ayan na lang. Yan. Tsaka punta tayo sa, ayan mo, kita nyo, ID yan. Ayan, ID yan. Ito. Ayan. Ayan. First. Tsaka, ayan. Tsaka, punta ka sa, ayan. Tsaka, FX. No layer. And, punta ka sa taas ng plus. And, puppet deform. Lagay mo. Tsaka, click. Tsaka, whatever you want to click it. Ganyan, oh. Ayan. Pwede sa bibig o normal. Pwede mo draw a mouth. Tsaka, kahit